नमस्कार दर्शक बंधु आपण समस्त को मो चैनल को पुणी थे स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु मनीष तार भाग्य को तार कर्म द्वारा ही बदल पारिबो। एमिति किछि काम अछि जहा करिबा द्वारा मनीष तार भाग्य को राताराति चमकई पारिबो। दर्शक बंधु भाग्य खराब आमर कर्म अनुसार ही होइथाय। जेपरिक आपण माने जदि नखरे दांतरे नख छिंडेबे गोटे जगार बसिकरी जदि निज गोड़ को हलाउथिबे, महिला माने सेजरे शोई करी जदि निज गोड़ को हलाउथिबे एवं रात्रि रे ऐंठा बासन पकाइकी रखुथिबे, एमिति बहुत सारा काम अछि जहा द्वारा कि आम भाग्य को आमे जानि सुनी खराब करूथाउ। तेबे जहा होई जाइछि ताहा होई जाइछि। वर्तमान आमे केउ काम करिबा द्वारा आम भाग्य को आमे चमकाई परिबा, आम भाग्यर उन्नति पुणी आमे फेराई पारि परिबा, आम घरर सुख समृद्धि को पुणी थरे किपरि आगको बढ़ाई परिबा। आजिर भिडियो रे आमे जानिबा एमिति 10टी बछा बछा उपाय आज आपण मानकु कहिबी। एही उपाय को आपण माने थरुटे करिकी देखंतु, देखिबे आपणकर भाग्य निश्चय बदलिबो। यार माने नुहे जे आज आपण एही कामटी करिदेबे काले सकाळ उठु उठु आपणको किछि गोटे बहुत बड़ धन लाभ होई जिवो। सब जिंसर गोटे समय थाए, तेणु जदि आपण रेगुलर करिवे ताहले निश्चय एहा फलप्रद हब, निश्चय आपणकर कामरे लागिबो। मां महालक्ष्मीकर आशीर्वाद आपणकर उपरे निश्चय आसीबो। आपण माने एही सब काम करूथिबे, ठीक सही समय रे एमिति किछि आपण मानकु सिंबल देखिबे जा द्वारा कि आपण माने जानि परिबे जे आपणकर भाग्य रे उन्नति हबा पई आसुची। मां महालक्ष्मीकर कृपा आपणक उपरे बर्षिबा पई जाउची। तेबे दर्शक बंधु सेही 10टी काम कोन जानिबा आगुरु आपण मानकु मो अनुरोध करूची जे जदि ए पर्यंत मो चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती निहाती सब्सक्राइब करंतु, पाखरे थिबा बेल आइकन को क्लिक करि दियंतु एवं कमेंट सेक्शन रे जय मां लक्ष्मी निहाती लेखंतु। तेबे प्रथम जिंसटी गाई गोरु मानकु गुड़ खाइबा पई दियंतु। गाई गोरु को हाथ रे गुड़ धरिबे, केवल गुड़ धरी करी खाइबा पई देबे। देसी गाई थिले यह बहुत भल अटे एवं जेतेबेले गुड़ से माने खाइबे जेमिति कि आपणकर हाथ पापुली को तांकर जीभर स्पर्श बाजुथुबो, एपरि आपण मानकु करिवार अछि। एहाकू आपण मानकु रेगुलर करिवार अछि। जदि रेगुलर न करि पारुचंती शुक्रवार दिन जदि एपरि करिवे ताहले एहा बहुत भल अटे। द्वितीय उपायटी सकाळु उठिबा क्षणी, सकाळु जेतेबेले आपण माने उठुचंती आपण माने प्रथमे निजर दुई हाथ पापुली को दर्शन करी प्रातः स्मरण करंतु। देखिबे आपण निश्चय भाग्य रे उन्नति आसीबो, कारण आम हाथ पापुली रे देवी देवतांकर वास अछि। हाथ पापुली रे दर्शन प्रातः स्मरण परे निज इष्ट देवता को स्मरण करिवे एवं गोटी गोटी थरो महिला माने भाबंती जे आज दिन सारा एते काम अछि मु केमिति करिवि। प्रत्येकଙ୍କ जीवन रे बहुत सारा जंजाल थाए, बहुत सारा नीति नियम एमिति बहुत सारा काम थाए। मनीष सकाळ उठिबा क्षणी चिंता करे जे आज मु करिवि केमिति, बहुत सारा काम अछि। तो गोटे उपाय कहूची, सकाळु उठिबा मात्रे हर हर महादेव 5 थर कहिकी देखंतु। एहा गोटे मिराकल परि आपनको काम देबो। 5 थर सकाळु उठु उठु निजर हाथ पापुली रे दर्शन करिवे एवं हर हर महादेव 5 थर कहिबे। देखिबे दिन साराटी आपणकर केमिति भलरे भलरे कटिबो ताहा आपण माने भी विश्वास करि परिबे नाही। तृतीय जिंसटी शुक्रवार दिन जोता एवं चप्पल किनिबे। आपण मानकर नुआ जोता चप्पल जदि किनिबार अछि, कपड़ा पत्र एवं विशेष करी जोता शुक्रवार दिन किनिबे। शनिवार दिन भूल एवं गुरुवार दिन भूल रे भी जोता किनिबे नाही। शुक्रवार दिन जदि धनी हेबा पई चाहुचंती, राताराति भाग्य को चमकाइबा पई चाहुचंती, जेतेबेले भी नुआ जोता किनिबे शुक्रवार दिन ही किनिबे। आपण मानकर जदि अलगा दिन रे किछि शॉपिंग करिवार अछि ताहाको बंद करी शुक्रवार दिन आपण माने जोता चप्पल किनंतु। चतुर्थ जिंसटी ए आटे जे रात्रि समय रे निजर रोसे घरे 2टी कर्पूर 2टी लवंग जालिबा प्रारंभ कर दियंतु। प्रत्येक दिन जालिबे। रात्रि समय रे निज रोसे घर को पूरा सफा सुतरा कर देबे। बासन जमा भी ऐंठा बासन रखिबे नाही एवं 2टी कर्पूर एवं 2टी लवंग को जाली देबे। केवल माटीर दीप रे जाली पारंती किंबा दीप लगाई करी भी जाली पारंती। केवल 2टी लवंग एवं 2टी कर्पूर जालिले भी चलिबो। पंचम जिनसटी ए अटे जे तुलसी गछ मूल रे सकाळ एवं संध्या समय रे घिओ रे दीप दियंतु।
ସଞ୍ଜ ସମୟରେ ଘିଅର ଦୀପ ଆପଣମାନେ ଆଗରୁ ଜାଣିଥିବେ। ସକାଳ ସମୟରେ ବି ଘିଅର ଦୀପ ଦେଇ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କୁ ଜଳ ଅର୍ପଣ ଘିଅ ଦେବା ସମୟରେ ଦୀପଦାନ ସମୟରେ ନିଜ ଘରର ସୁଖ ସମୃଦ୍ଧି ବୈଭବ୍ୟ ଧନଲକ୍ଷ୍ମୀ ପାଇଁ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ। ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ଏହି କଳିଯୁଗରେ ଏତେ ଚମତ୍କାର ଅଛି ଯେ ମା ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କର ପୂଜା ଯିଏ ବି କରିଛି ସେ ଭାଗ୍ୟରେ ଉନ୍ନତି ତାର ନିଶ୍ଚୟ ହୋଇଛି। ଷଷ୍ଠ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପୂଜା ଘରେ ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାକି ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଅଟେ। ପୂଜା ଘରେ ଦକ୍ଷିଣାବର୍ତ୍ତୀ ଶଙ୍ଖ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହାକୁ ପୂଜା କରନ୍ତୁ। ସପ୍ତମ ଜିନିଷଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯେଉଁମାନେ ଗୋଡ଼ କରି ଶୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ନିଜ ଭାଗ୍ୟକୁ ଖରାପ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗକୁ ଯଦି ମୁଣ୍ଡ କରି ଶୋଇବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରାତାରାତି ନିଜର ଭାଗ୍ୟକୁ ଚମକାଇ ପାରିବେ। ଅଷ୍ଟମ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଡାଳିମ୍ବର ଫଳ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଡାଳିମ୍ବର ଫଳ ଭୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ନବମ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ବା ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କିଛି ଉପହାର ଦିଅନ୍ତୁ, ଯେପରିକି ଭେନିଟ୍ ଦେଇପାରିବେ, କୌଣସି ମେକଅପ୍ ଜିନିଷ ଦେଇପାରିବେ, ଆଉ ସ୍ପ୍ରେ ଦେଇପାରିବେ, ସେଣ୍ଟ ଦେଇପାରିବେ, ଏସବୁ ଦେଇପାରିବେ। ରାତ୍ରିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ବାସନ ଜମା ବି ଅଇଁଠା କରି ରଖିବେ ନାହିଁ। ତାପର ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳର ଗୋଟିଏ ରୁଟି ଗାଈକି ରାତ୍ରିର ଗୋଟିଏ ରୁଟି କୁକୁରକୁ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ନିୟମ, ଯାହା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ଦୌଡ଼ିକି ଆସିବେ। ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସବୁଠାରୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବାର ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଉପାୟ, ନିଜର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ହଳଦୀ ସିଞ୍ଚନ କରନ୍ତୁ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା ମୁଁ ଅଲଗା ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନେଇ ଆସିବି। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରର ପୂଜା ବିଷୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି। ଏହା ଆପଣମାନେ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚୟ ରହିବ। ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ନିଜ ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତିକୁ ହରାଇ ସାରିଲେଣି, ଘରର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ହେଉନାହିଁ, ସମୃଦ୍ଧି ହେଉନାହିଁ, ଏହି ଉପାୟକୁ ସେମାନେ ଥରୁଟିଏ କରିକି ଦେଖନ୍ତୁ। ତାପରେ ନିୟମଟି ଏଇଆ ଅଟେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଘରର ମହିଳାମାନେ ନିଜେ ସଫାସୁତୁରା ରହିବେ, ତା ସହିତ ଭଲ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରିବେ ଏବଂ ଘର ବି ସଫାସୁତୁରା ରଖିବେ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ରେଗୁଲାର ବେସିକ୍ରେ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଏହାକୁ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଶୁକ୍ରବାରକୁ ଶୁକ୍ରବାର ଘରର ପୁରୁଷମାନେ ଯଦି ଉନ୍ନତି ହେଉନାହିଁ, ଧଳା ରସଗୋଲା ନିଜ ଘରର ମହିଳାମାନଙ୍କୁ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ଛୋଟ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏମିତି 7ଟି ଶୁକ୍ରବାର କରିବେ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଉନ୍ନତି ନିଜେ ଅନୁମାନ କରିବେ। ସକାଳ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଘରର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କର୍ପୂରର ଆଳତି କରିବେ। ସେହି କର୍ପୂରର ଆଳତିକୁ ଘର ସାରା ବୁଲାଇବେ। ଘଣ୍ଟି ବଜାଇ କରି ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଜପ କରି କରି ସେହି କର୍ପୂରର ଆଳତିକୁ ପୁରା ଘର ସାରା ବୁଲାଇ କରି ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାର ସାମ୍ନାକୁ ନେବେ। ବାଥରୁମକୁ ଛାଡ଼ି କରି ବାକି ସବୁ ଘର ବୁଲାଇବେ। ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରକୁ ନେବି ସେହି କର୍ପୂରର ଆଳତିକୁ ବୁଲାଇବେ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଦେବୀ ଦେବତା ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, କେବେ ବି ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଝାଡୁ କରିବେ ନାହିଁ। ଝାଡୁ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗ ପଟେ ନେବେ ନାହିଁ। ଏମିତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘରେ ଦେବୀ ଦେବତାଙ୍କର ବାସ ରୁହେ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦିଗରୁ ଅନ୍ୟ ଦିଗକୁ ଝାଡୁ କରି ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଝାଡୁ କରି ପୂର୍ବ ଦିଗକୁ ନେବେ ନାହିଁ। ରୋଷେଇ ଘରେ କେବେ ବି ଅଟା, ଚିନି, ଚାଉଳ ଏହାକୁ ସରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ହଳଦୀ, ଲୁଣ ଏସବୁକୁ କେବେ ବି ସରିବା ପାଇଁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଏସବୁ ହେଉଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ରୋଷେଇ ଘରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ଜମା ବି ସରିବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଉନ୍ନତି ଚାହୁଁଥିଲେ, ଘରର ମହିଳାମାନେ ଅଧିକ ମେକଅପ୍ ନେବା ପ୍ରାରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ପାର୍ଲର ଯିବା ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବ, ଯଦି ଚୁଟି ନଖ କାଟିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ପୁରୁଷ ହୁଅନ୍ତୁ କିମ୍ବା ମହିଳା ହୁଅନ୍ତୁ, ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ କାଟନ୍ତୁ। ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ନିଜ ଦେହରେ ଅତର ଲଗାନ୍ତୁ, ସ୍ପ୍ରେ, ଏହା ବହୁତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ମା ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପାଖରେ ଶ୍ରୀ ସୂକ୍ତମ୍ କନକଧାରା ସ୍ତୋତ୍ରମ୍ ପାଠ ଦ୍ୱାରା ମହିଳାମାନଙ୍କ ଯଦି ପାଠ କରିବେ ଘରୁ ଦରିଦ୍ରତା ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ପାଠ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ତେବେ ଏହାକୁ ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ପୁଣ୍ୟର ଫଳ ଆପଣମାନେ
ପାଇପାରିବେ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ଆଜି ପାଇଁ ରହିଲି, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଗାମୀ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଭିଡ଼ିଓରେ।